করে গাড়ি সকাল 6টার আগে 5:30 কি 5:30 দিকে রওনা দেয় গাড়ি কামো। এরপরে আমি যাই ঘরের সব কাম ছাইরা আমি 9টা 9:30 দিকে আমি যাই কামো। তাহলে আমরা ফুলাফান আয়ে স্কুলে যায় 8টা দিকে আয়ে হেরা 10টা 10:30 এমন টাইমে এরা আয়ে ছাড়া এরা গরো খেলা থাকে। কিন্তু কোন সময় কি হয় আমরা তো সঠিক করতে পারতাম না। মায়া প্রত্যেক দিন আমারে কইতো, মা আমার পেচাপ জায়গা বেদনা করে, আমার পেচাপ জায়গা পেচাপ করতাম পারি না, তাহলে পেচাপও যায় পেচাপ হয় না, খালি বেদনা করে, পেট বেদনা করে, তল পেট বেদনা করে এটা কয়। তাহলে আমি ওষুধ আইনা খাওয়াইছিলাম। বেদনা করে যখন ওষুধ খাওয়ামু আমি ভাবছি আর কি কামের এক ফাঁক গিয়ে আমি ওষুধ আইনা খাওয়াইছি তে বেদনা ভালো হইব কয়া। তাহলে হে কয় পেচাপে জায়গা দিয়ে অনেক জ্বলে। তাহলে আমি ওষুধের লগে মলম আনছি, মলম আইনা সেরা পেচাপে জায়গা মলম লাগামু। তখন আমি দেখি আমার মায়ার পেচাপে জায়গা অন্যরকম। তাহলে আমি আমার মায়েরা জিজ্ঞেস করি, তাহলে আমার মায়া আমারে কিছু কয় না, এর দরে কিছু কয় না। আমি বারবার জিজ্ঞেস করি আর আমার মায়ারে এরপরে কি হয়েছে, কেরে হয়েছে, কেমন হয়েছে, কেরে এরকম লুকায় তাহ। তাহলে মায়া তবু বারবার কয় লুকায় না কিছু না। তাহলে হে কইতো শিকার হয় না, এরে বলে দর খাওয়ায় রাখছে। কতদিন ধরে এমন হয়েছে ঘটনাটি মানে আপনি জানা মতন কি? আমার বোনের মায়া তো হে একদিন করছে কই, আর আমার মায়া তো প্রত্যেক দিন এমন আক্রমণ সহ্য করতেছে। কতদিন হয়েছে আমি করতে পারতাম না। মানে মায়া কয় বাড়ির থাকলে ডেলি আমার লগে এরকম ঘটনা হয়। ফুলাফান কথা কইছে, যে সময় বেশি বেদনা হয়েছে তে ফুলাফান কথা কইছে পরে। তাহলে আমার ভাইয়ের বউ এটা শুনছে সেরা আমরা হে আরেকবার গিয়া ওই ফুলাফানে গিয়া জিগাইতেছে, তোমরা যে কইছো আরেকবার আমি বালা করে শুনতাম। তারপরে ভাইয়ের বউ কথাটা জানতে পারে হেরার কাছে। তারপরে আমারে সন্ধ্যার সময় কয়, দিদি আমরার মায়াগুলান এরকম ঘটনা হইতাছে, তুমি কিছু বুঝোনি, আমি বাড়ির থেকে আমি বুঝতাছি না। তারা কি হুমকি টুমকি দিয়া নিয়ে এমন করতেছে? ও ধমকি দিছে বলে মারবো পিটবো কয়েছে না। এরপরে যে সময় করতে চাই করে এই সময় বলে মুখ ডাকায়া রাখে, মানে মুখটা এর বন্ধ করে রাখে, মুখটা টিপা রাখে। আমার বাইরের মতো গড়ে তাহে। আর যদি কান্ত চায় মানে বেশি সহ্য হয় না কান্ত চায় তখন মানে সাইডে দেয় আর কি, কারণ বেশি হইলে তো আমার বাইরের বউ শুনবো। তাহলে হেরা চিল্লি দিলে বলে আমার বাইরের বউ জিজ্ঞেস করে তোমরা কি করে। তাহলে হেরা বলে ফুলা বলে কয় আমরা এমনি লুকাচুপি খেলে, আমরা এমনি খেলে রয়েছে। তাহলে মায়া বলে পরে কইতাছে আমরা লুকাচুপি খেলে। তাহলে মায়েরে যেটা কইব এটাই তো কইব, ফুলাফান মানুষ বুঝে না। তাহলে মায়েরে বলে হুমকি দেয়, যদি তুমি কিছু তোমার বাড়ির কেউ তাহে না, তোমার মা বাবা সব কামো জায়গা সারাদিনের নামে, তোমারে আমি মাইরাও থইতে পারুম, তোমারে আমি মারুম, এরকম মানে হুমকি টুমকি দেয় না। তুমি যদি আপনি কি জানা মতন কি হেরে একজনই হইবে না অন্য আরো তানে আশেপাশে আছে? তানে লোক একজন হইবে না? আর হের এমনি ভাই বন্ধু কেউ নাই ওখানে, সব বাইরে গেছে। আচ্ছা,
হেরা কি এখন পর্যন্ত কোনো পুলিশ প্রশাসন আইএসআর তারা কি ধরছে পাইছে না? ওই এদিন জাইনা খাইরা থাপড়া চোর থাপড়া দিছিল, এরা পায়া তাহলে এ রাজি হয় না, সে শিকার হয় না আর কি না? স্বীকার হয় না। এরপরে তাই নিয়ে বয়স কত হইব? এমনি 20-22 হইব। ওনার নাম কি? সাগর মারা। সাগর মারা। এরপরে হেরে মানে হের মা বাবা বাগাই দিছে না হে নিজে বাগছে এটা কইতে পারতাম না আমরাও সঠিক, কিন্তু হে নিখোঁজ এই রাত্রের দিকে। হে মা বাবার লগে কি আপনার কি কথা হয়েছে? মা বাবার লগে কথা হয়েছে বলতে মানে মা বাবা কয় কিছু আমার পোলা করছে না, তবু আমার পোলারে এইরকম কইরা পোলাফানে ফাঁসাই। আর পোলাফান এটা আমারে জিগায় তোমরা ওই রাত্রে কই গেছো, নিজেরা মানে আবার দোষী করতেছে না? আমি কইতাছি আমরা মেডিকেলে গেছি, তো মেডিকেলে কি রিপোর্ট পাইছি, তাহলে আমরা কইছি মেডিকেল এখন রিপোর্ট কিছু কইছে না, তাহলে মেডিকেল রিপোর্ট করলে আমরা করতে পারব, এখন কিছু কইছে না। তাহলে এরা কইতাছে কিছু না কইরা তোমরা কেরে এরকম করে। আপনি কি মনে করেন সে ওই না? তারা কি তো যদি হে না দুষ করলে তোর ভাগ্য থাকবো কে রে? তারারে কি আপনি কি শাস্তি চাই? শাস্তি চাই। আজকে আমার মায়েরা এরকম করছে, কালকে অন্যজনের মায়েরা এরকম করতে পারে, পশু আরেকজনের মায়েরা এরকম করতে পারে। এরকম মানুষের তো কোনো স্বীকৃতি নাই, তারে কোনো করণের ইয়ে নাই, তারে শাস্তি চাই। শাস্তি চাই। Ini जों फाइ सबाय मानि नि आटकायसो जों ससियेल मिडियायाव नुखा हरथुका दिबर 11-12 बाजि जोंखो जों दाबो अर फाइ सबाय मानि हिंखे 29 कृष्णपुर विधानसभानि बिसिंग खबजा भूमिहीन कलोनी माराकपारा औ पाराव जों सबायजा अर जों नुखा तिनि आनि लगो तंग तिनि DWF नि बुखुक काजल देबरमा बुखुक बुदिनी तिनि बुखुक साधना बुखुक सपना बुखुक मनिका ताई जत बुखुक सं अरनि बुमा बुखा जे जारा चिकन रेप खाइजाबो जों नुखा अ नग गानानि न एकदम नग नांलायजा गाना खरकजा 20 बছর नि सागर मारा खनै जाराय बेलाय खेने सितरा सुसुरा खनै मानो borok bono borok muncul ni जों चंगैमाया बकसुनि गियान बसुनि तमं चंगै बिनि चिकन बसानि समान आ चिकन दकनो बुमा बुफा ताङै जाजाव गरि बिग्रा जाबा तांखासि जाजानो बुमा बुहा जों हाबा थांखिनि हगायनो ब सब समयनो पु सालै सालतान ओंखाना अबा हायगैयो अजाराय रकनो सिगिरि सकरो खायै ब रेप खायो साका हगाय नरनो बुथासिनाय हाय रकनि साब Enggak apa no kenawi jeung tongui malia sini tidak boleh botol jeung tini apa sama apa aja hai jeung nuka oro je অবস্থা kabu o sagor marak bono bini nog boror na khari rohata ang obono dabi khane no musungo khoroksa tiprasa hamkrai mantri ni amsai mo 29 Krishna बरबा नुगै जातं नुगियाय जातं आबला आंसिया किन्तु बा नुकतानि बान्ता ताबुक तो मोबाइल नि जुग सोशल मीडिया जुग केबो नुगियातं साधारण कामी आमचे सामं तां तंनाय फाना नुगु अगतना नंगा तिनि कायसा तिप्रासा हामक्राय मन्त्रीनि एलाका 29 कृष्णपुर विधानसभा अरवो अब हाइगतना अंतंमनि ताबुक सुजरा ना महिला कमिशन नि बर गुरुई बदलक और सपायाको एकमात्र त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन DWF बक्सनि सपायके आबोनि बागै जों अबनो बिचारनायो जे आसुक चेरे रक्नो जुदि रमफेरा कांगाय खरक जाकाय 7 বছর তাই खरक जाकाय 8 বছর बो आइनो सगु पक्सु आइ बनो जे साकाय पानो बो हाबिसि बा हाबै तंथुन पुलिस रकनि थानि पुलिस प्रशासननि थानि आनि अबनो दाबि तंनाय बनो रुतु गति खलाई बनो कठोर शास्ति मारिनाय पक्सु आइनो खलाई बनो शास्ति मारिनाय ए जे सागर माराकनो आबनो चिनि दाबि तंनाय जुदि रम यांकाय जों DWF रक्सिन आजो तंगला जों कठोर जबाव जों अंखरनाय जों आन्दोलन कठोर खायनाय
aboni bagai abo posong kecang kan sai tongko obahai sini kami amcai roko ta angthun khangkai belai kino naithogya kaisa प्रशासननि बदनाम थांगो प्रशासन चालगै दंगै कायसा त्रिपुरा हामग्रा मन्त्रीनि एलाका रको अबाहाय रको मानि बेलाय खिनजाया जे बरक बो तिनि बो यकनाय खना बो यकनाय के बो अब्बासं तंनाय तिनि बिनि बसाना खायनाय सनि तै खरक जानि बसाना खायनाय ताइसे बिनि मासि सासुरिनि बसारं जो बो अबाहाय पसुनि गियान राय गरै आपनि बागै जों ताबुक थांनाय थानाव थांगो अरन बायथ थाना थांगो एसडीपी बां अलरेडी अर तंतै न फोन कल सालायके बोबाय थाङो जों आरो ताइसे कक सालायनाय बिएसएफ थांनाय ब्रक न ताइबो गराक माजारारि नानि रम्बुइ जे दुसिनो सागर माराक न रम्बुइ गराक माजारारि नानि बागै जों थानाव थाङो सायनाय मेम तापसु जरत त्रिपुरा हास्टेव गोबांमा नरक ससियेल मिडिया ते नुखाना रमफ्रे समफ्रे बुरिनि ऊपर जे हयरानि खायजाबानि रेप केस एबा बुथारै अगबानि नन नि जे बुमा बदल एबा टीडब्ल्यूएफ तो कायसा जे अमा हायरंनो जाते केरंनि जे राइट खालायनानै बागै नरक जे मथा खायजाबानि ताबो अमा हाय कुतुं कुतुं सिमचे नरक खरां तिसालो पाइथाके जतन निया अबरम तले नरक ताम खसानाय जों कुतुं कुतुं खरां तिसाओ पाइथाको तिसे अकगिया पाइथाको जों तिसाइन दङ साल ब्रुम ब्रुम मानि थागिया सालजि गरया अबाहाय गतना नङि दङ ओंखाय तिनि जेखाने प्रशासन याफाव प्रशासन दङ महिला कमिसन दङ बरक निसितैबो खायनान बान्दाबले आइन तो बुंनो यागो क्षमता बुंनो यागो जों दाबि खायो बरक न शास्ति दिदि हिने दाबि कि जोंबो जतन गर संसार खायो दिल्ली ले जोंबो लामा आसुक मालिया दिल्ली ले जोंबो आबनि बागे आन्दोलन खाय मालिया सरकार से लासिनानि बान्ता प्रशासन जारा तंनाय बुरै रगनि क्षमता न कुचुगति सानानि बागे महिला क्षमतायन हनै सशक्तिकरण महिला हनै रग नारी सशक्तिकरण रखनि तिनि जेबाबे प्रकल्प तिखलाय दङ हुगाय बर्तमान बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेंट अब खनु गेदिबा ब्रंस कामले अब इंगा बरक सिथिनि खाया हंगा चिनि यागो क्षमता तो फाइसि गबले जों तो आन्दोलन खायनो दङ चिना आन्दोलन जारि न दङ जों कयतन आन्दोलन खायनो जों आन्दोलन जारि दङ मायं कथों अरनक सबाय गलाङो आबनिबो जों आन्दोलन मा खायो मानि ककनो सानानिबो आन्दोलन मा खायो रमफ्रे सपर मा आन्दोलन मा खायो प्रशासन दङ तामला पुंसिजा प्रशासन न सबाय दिमानि जाति बिले जों मानसि आन्दोलन खाय तंसिना पु चिनि जे सानाबो आन्दोलन खायके जों मानसि ना इंगा ताबु ओ रेप केस खायनानि बागैबो रेप केस न एक न रमनानि दुसिनो रमबो शास्ति दिना बागै न जों बुरि रम आन्दोलन खायके इंगा बा सरकार बा आसुगै ताम खायजिनानि बागै आसुगै प्रशासन नि महिला कमिसन महिला मोर्चानि संगठन खायले दंलायबो बुध बासं खाय पाइके आसु गियाबले क्षमता तामनि बागै बरक रहरबा नगले चिनि बागै काहाम खायना नगले त्रिपुरा राज्य न त्रिपुरा हास्ते न शान्ति शृंखला बाबे नायथकाय तनिवानो अर कुनो रेप इंगला अर कुनो मायं कथं खाय नक सुबायबो रां पैसा मानया मासे मानया इंगला आपते हिनै तो इंयाबले आपते हिनै तो सरकार खालायानबले इंगा तिनि ओ आमचा यइको बरक खना पाइ ओ तेलेमरा आमचा हिंगायनो मायं कथं एलाका ओ जागा मायं कथं तो बुसु बुरंनो शास्ति ओ मा आबन से थागिया आबनि बिसिमो से ताइसा बरक से ओसु है मायं कथं ताइपाना आगारै से बुसा बोरै जिकन सेरिया फायंगाय आबो तो बेलाय कि सायाबले आबनि बागै न सरकार प्रशासन आसु तंना न पटके नादि जोंनो क्षमता याबादि दांगाय जों पटके नाय फुलुंगाय बो बाहाय खायमा जों फुलुंनाय किन्तु बा बरक मुंसा खायबले दाबो खनामा लगे महिला कमिसन नि टाइमनि कमिटि गठन खायबा तेहन आसुगै दंबा महिला कमिसन ताक्स जरा महिला कमिसन फायसकबाया आगरतला बाय महिला कमिसन बिसोर चालबा जों आगरतला दङ जों अरसकबाय महिला कमिसन तां सकबायनो जों नांखांके महिला कमिसन फान डेपुटेसन मारिनाय खलायदि नरंनि क्षमता प्रयोगखायदि कारण बुरैनि जे दुख कष्ट आबो जेसापना राजनीतिक दल खाय तंथुन आबनो बुजिना नांनाय नों महिला कमिसन खा नों कायसा प्रशासनिकनि आइन नों आसुगै थांगा बुरै बो जागा बुरै रग रेप खायजा दं बो जागा बुरै रग बुसाइबे बुथार जाक दं बो जागा कष्ट मानै दं आबनो विचार खायै संशोधन खायै सुस्थ त्रिपुरा खायनायनि बागै कमिसन ओमफ्राय नोंखा खाया हायनो आरो बेतन मानै दंखा
অফিস আসুক না আসলে তো কমিশন যাবি আবুনি বাগিনা আং কইনে যারা কমিশনের প্রতিনিধি তাকলাই কেতাল কমিশন খাজাকা চিনি বরম গোনাং जों जना देव बर्मा ब ककबरक माया देव बर्मा कुताखै एसटी कुता मानि तंखा देव बर्मा ककबरक माया ब ताबु केताल चेयार पार्सन नखा बेलायखना हामबाय फियाबा त्रिपुरानो नायकलतु त्रिपुरानि बुरि रक जेबा बे दुख कष्ट मानि तंगो जेबा बे रेप खाइजागो जेबा बे सातक जातंगो आबनो सुस्थ बिचारितु ताइ बिनि टीम तंगो बिनि टीम बो बाहायना चिनि बुकुक नमिता तगला पारानि बखरकजा मेम्बार रंखा महिला कमिसन बरक kami amtai rogo tanggai cini buri rok bicar mayang tongman susto bicar itu ani apa sih brokno kaisa ani koimun brok proses sono tonggai